Assalamu alaikum dear students of class 9th. We're studying atoms and molecules. I am Muhammad Ashraf, teacher by High School Magam. Today we shall study. Yesterday we studied about ions and cations. Today we shall study another type of ion, that's anion. And a negatively charged ion is known as anion. Chlorine ion, Cl negative, and oxide ion, O double negative, or anions because they are negatively charged ions. سا ایان راتھ برو تۄہہِ کیٹاین یُس ہسا الیکٹران ییٚلہِ کانٛہہ لوٗز کران چھِ تٔمِس چھُ پازٹِو چارج کھسان سُہ کیٹاین سُہ ایان گوٚو کیٹاین وۄنۍ چھُ بیاکھ قٕسمُک ایان یُس ہسا یتھ نیگیٹِو چارج یعنی یِم الیکٹران گین آسان کوٚرمُت چھِ نیگیٹِولی چارج گین آسان کٔرمٕژ تتھ چھِ ونان اناین گوٚو ایانٕز گٔے پازٹِولی آر نیگیٹِولی چارج پارٹِکلٕز اَتھ منٛز چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ آسان کیٹاین سُہ پوٚر اَسہِ راتھ پازٹِولی چارج ایان اینڈ نیگیٹِولی چارج ایان اَتھ چھِ وَنان این ایان. An anion is formed by the gain of one or more electrons by an atom by an atom. For example, a chlorine atom gains accepts one electron to form a chloride ion, which is an anion. یہِ چھِ بنان ییٚلہِ ہسا اکھ ایٹم اکھ الیکٹران یا اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ الیکٹران گین کران چھُ. فار ایگزامپل کلورین ایٹم چھِ یہِ چھُ کلورین ایٹم یِتھ پٲٹھۍ اَتھ پٕلس اکھ ایڈِشن الیکٹران اکھ یہِ گین کرِ أمِس کھسہِ پٮ۪ٹھ نیگیٹِو چوٗنکہِ أمۍ کوٚر نیگیٹِو چارج گین أمِس کھسہِ پٮ۪ٹھ کلورایڈ ایان یتھ أسۍ اناین ونان چھِ. Since an ion is formed by the addition of electrons to an atom, therefore an ion contains more electrons than normal number of atoms. Anion چھِ بنان ییٚلہِ اکھ ایٹم چھُ نیوٗٹرل ایٹم یتھ منٛز الیکٹران پروٹان برابر آسان ییٚلہِ تتھ ایڈِشن آف الیکٹران گژھان چھِ گوٚو ییٚلہِ اتھ یورٕ تُہۍ ایڈ کوٚرو الیکٹران تیٚلہِ چھِ أمِس آسان نارمل ایٹم نِش الیکٹران زیادٕ اکھ آسہِ زٕ آسہِ ییٖتیاہ أمۍ گین آسان کٔرمٕتۍ گوٚو اناینس چھِ الیکٹران نمبر زیادٕ آسان دین نیوٗٹرل ایٹم. We know that a normal atom یعنی neutral atom contains equal number of protons and electrons. پوٚر اَسہِ اَتھ منٛز چھِ number of protons electrons برابر آسان. An anion is formed by addition of one or more electrons. اَتھ چھِ anion چھِ بنان تیٚلہِ ییٚلہِ اَتھ addition of اکھ electron یا زٕ یوٗتاہ اَتھ capacity آسہِ. Therefore anion contains more electrons than protons. اَتھ منٛز چھِ number of electrons more آسان than number of protons کیازِ اَتھ چھِ أسۍ addition of electrons کران. The ions of all non-metal elements. Ions of non-metal elements. راتھ پوٚر مےٚ non-metal elements. Anions. یِم ions non-metal element بنان چھِ تِم چھِ سٲری anions اَنان except hydrogen تہٕ ammonium ion چھِنہٕ بنان چھِ بناوان this cation. As an anion is formed when a neutral atom gains one or more electrons. Anion تیٚلہِ بنان ییٚلہِ neutral atomس منٛز addition of one or more electrons گژھان یعنی negatively charged particles گژھان چھِ. Thus an anion has more electrons than protons یُس اَسہِ پوٚر due to electrons and تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ anions یِتھ کٔنۍ cations آسہِ positive charge یتھ آسہِ negative charge. For example, chlorine چھِ اکھ electron کران gain یتھ chlorideس چھِ اکھ positive charge. اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ chlorine atomس منٛز آسان protons 17 normal chlorines electrons 17 overall charge کیٛاہ چھِ negative overall charge 0. protons کیٛاہ چھِ آسان یُتھ chloride ionس 17 مگر electron چھِ اَتھ اکھ علاوٕ گوٚو 18 overall charge چھِ اَتھ اکھ negative charge اَتھ آو unit negative charge. Most of the non-metal atoms can gain electron easily. Non-metal atoms چھِ یِم non-metallic elements non-metallic elements چھِ ہٮ۪کان easily اکھ electron gain کٔرِتھ can gain electrons اکھ یا زٕ یا ترٛےٚ یوٗتاہ یِمن capacity آسہِ. So most of non-metal element form anion. گوٚو non-metal elements چھِ بناوان anion. If an atom gains one electron, then anion formed has 1 unit of negative charge. ییٚلہِ اکھ atom چھُ اکھ electron gain کران تہٕ anion یُس اَتہِ form تَتھ چھِ 1 unit of negative charge. For example, chlorine atom accepts 1 electron. Chlorine یُس neutral چھُ اکھ electron accept کران اَتھ کھسہِ 1 unit of positive charge. If an atom gains 2 electrons, اگر کانٛہہ anion آسہِ سُہ atom یتھ 2 electron ہیٚکہِ gain کٔرِتھ then anion form has 2 units of negative charge. اَتھ چھِ 2 units of negative charge. For example, oxygen atom can gain 2 electrons یہِ ہٮ۪کہِ 2 electron gain کٔرِتھ to form an oxide ion یا O2 negative having 2 units of negative charge. If an atom gains 3 electrons, then the anion formed has 3 units of negative charge. اَتھ 3 unit کھسہِ ییٚلہِ 3 electron gain کرِ. For example, nitrogen ion can gain کیٛاہ چھِ can gain 3 electrons to form a nitride ion یتھ N triple negative
आसान ट्रे यानी अत 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज गो आज पुर एनायन क्या गो यह गो सो अयान इस फॉर्म न्यूट्रल एटम ये गेन कर इलेक्ट्रॉन या 1 2 3 तमिस कैपेसिटी तथ एनायन वन चूँकि यह कर गेन नेगेटिव चार्ज तवे अत वन अत खसान यूनिट अत नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन कर तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज 2 कर गेन 3 कर इथे पे अत तीत यूनिट नेगेटिव चार्ज खसान एनायन चूँकि इलेक्ट्रॉन कर गेन तवे अमिस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन्स तवे अमिस नेगेटिव चार्ज आसान होप यू हैव अंडरस्टूड इट थैंक यू